आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। जो हम सीखना चाहते हैं अपनी रूहानी तरक्की और दिलेरी और कुव्वत के लिए, वो ये है कि दुआ में कुव्वत। आज जो हम सीखेंगे और ये देखेंगे दुआ में कुव्वत। दुआ ऐसा मुअस्सर और बाबरकत जरिया है जो खुदा तक रसाई करता है, हमारा मददगार साबित होता है। दुआ ही वो वाहिद जरिया है जिससे हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, खुदा की हम्दो सना करते हैं, उससे दरख्वास्त और मिन्नत और इल्तिजा कर सकते हैं। दुआ एक ऐसा जरिया। कलाम मुकद्दस में दुआ को बुनियादी अहमियत हासिल। बाइबल मुकद्दस में दुआ के बारे बहुत कुछ लिखा गया है और एक ये हमारी ये जो है बुनियादी अहमियत है हमारी जिंदगी में दुआ, कि हमें दुआ करनी चाहिए। दुआ में बड़ी कुव्वत है, दुआ में दिलेरी है, दुआ के बगैर हमारी जिंदगी अधूरी, खोखली और गुनाह आलूदा नजर आती है। जब हम दुआ नहीं करते हमारी जिंदगी खोखली है। हम एक दिन भी दुआ ना करें तो हम अपने आप में फील करते हैं कि हमने दुआ नहीं की। हम अपने आप को अधूरा समझते हैं कि जिंदगी में कोई काम ऐसा रह गया है जो हमने आज नहीं किया। ऐसा होता है कि जो खुदा के लोग हैं, जो इन तजर्बात में से गुजरते हैं, जो खुदा के साथ लगाव रखते हैं, जो उससे प्यार करते हैं, जो उससे लिपटे रहते हैं, उनके अंदर ये कमी जरूर फील होती है कि आज कोई काम रह गया। हम अपने जिस्मानी ज़रूरियात के लिए तो मांगते रहते हैं, खुराक भी मांगते हैं, लेकिन रूहानी तौर पर हमें रूहानी खुराक की ज़रूरत हर वक्त, हर रोज़ जिस तरह हम 3 टाइम खाना खाते हैं, ज़्यादा भी खा लेते हैं, 4 टाइम भी कर लेते हैं, तो हमें कितनी ज़रूरत है हम एक टाइम खाना ना खाएं। दोपहर में मेरा तजुर्बा है, खाना लेट भी हो जाए तो हम अपने आप में फील करते हैं वीकनेस, है ना, कमजोरी महसूस करते हैं। लेकिन कलाम के लिए रूहानी तौर पर भी हमें ऐसी खुराक की जरूरत है जो हमें सेहत और तंदुरुस्ती और कुव्वत और दिलेरी देती है। तो इसमें आज जो हम सीखेंगे वो दुआ के बारे ही सीखेंगे। खोखली और गुनाह आलूदा नजर आती है। कलाम मुकद्दस में दुआ करने पर बार बार जोर दिया गया, शुरू से लेकर पुराने एहदनामा से आप देखेंगे नए एहदनामा तक कि कितना दुआ पे जोर दिया गया है, ताकि इंसान जो शैतान के कब्जा में रहता है शरीर के जाल से उसको बचा सके। जिस तरह भी भाई दुआ कर रहे थे कि खुदावंद हमारे खानदानों को इब्लीस की चालाकियों, उसके मंसूबों से, उसकी तासीरों से हमें बचाता है। जब हम दुआ करते हैं तो वह हमें बचाता है शरीर की चालाकियों से। शैतान इब्लीस मंसूबे बांधता रहता है कैसे अटैक करे। ये तो बंदा अपने खुदावंद की तरफ जा रहा है, रूहानी तौर पर मजबूत है, इबादत करता है, दुआ करता है, लेकिन शैतान की कोशिश होती है कहाँ पे अटैक करूं, इसको छेड़ूं ताकि वो वहां से हट के मेरी तरफ राग़िब हो जाए। लेकिन दुआ में इतनी कुव्वत है कि हम उसको डांटते हैं तो इब्लीस की सारी तासीरें दूर हो जाती हैं। हम इब्लीस का मुकाबला करते हैं जिस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, बस खुदा के ताबे हो जाओ। जब हम उसके ताबे हो जाते हैं, जब हम दिल से, दिल की गहराइयों से, साबित कदमी के साथ, ईमान के साथ उससे मांगते हैं, दुआएं करते हैं, तो वो क्यों नहीं हमारी सुनता। ताबे हो जाओ,
ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے. کئی دفعہ کئی خاندان کہتے ہیں ساڈے تے گھروں شیطان ہی نہیں جاتا, ساڈے تے گھر دے وچ ایسا ابلیس دا پہرا ہے. میں نے بڑے لوگوں سے سنا ہے, ہر وقت لڑائی, ہر وقت جھگڑا. جب آپ اس کو یسوع کے نام سے خدا کے تابع ہو کے ڈانٹو گے تو وہ کیوں نہیں بھاگ جائے گا؟ وہ بھاگ جاتا ہے. مقابلہ کریں ابلیس کا. اور یہ بھی شریر کے جال سے ہماری زندگی کو بچاتا ہے, اور وہ خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے میں ہمیں مشغول رہنا. جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اس کی رفاقت میں مشغول رہتے ہیں. مسیحیت میں دعا وہ واحد عظیم ہتھیار ہے جس کے ذریعے ہم ابلیس پر غالب آتے ہیں. جس طرح میں نے ابھی کہا اور بائبل مقدس میں لکھا ہے, خدا کے کلام کی بات ہے, تابع ہو جاؤ, مقابلہ کرو تو وہ تم سے دور بھاگ جائے گا. یہ واحد ایسا ہتھیار ہے کہ ہم ابلیس کی قوتوں کو ڈانٹتے ہیں تو وہ بھاگ جاتا ہے. ابلیس کو زیر کر سکتے ہیں, اس پر ہم غلبہ پا سکتے ہیں, اس کو شکست دے سکتے ہیں, روحوں کو بچا سکتے ہیں, روحوں کو جیت سکتے ہیں دعا کے وسیلہ سے. جب ہم دعائیں کرتے ہیں جو خدا سے دور ہے, ان روحوں کے لیے بھی کہ خداوند یہ تیرے قریب آ جائیں, خداوند انہیں نجات دے, خداوند ان کو بچا لے, خداوند انہیں چھڑا لے, تو یہ دعا ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل. ہم روحوں کو بچا سکتے ہیں, ہم روحوں کو جیت سکتے ہیں. ہم بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں, بیمار شفا پاتے ہیں, خدا کی قدرت کو دیکھ سکتے ہیں, معجزات حاصل کر سکتے ہیں, مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں, بدروحوں کو نکال سکتے ہیں, بیماریوں سے نجات پا سکتے ہیں, شادمانی حاصل کر سکتے ہیں, روحانی قوت پاتے ہیں دعا کے وسیلہ سے. ہم روحانی قوت پاتے ہیں, ایمان کی مضبوطی پاتے ہیں, اور روح القدس کا مسا ہم پاتے ہیں, آزمائش پر غالب آتے ہیں. ہمارے لکھا ہوا ہے خاندانوں کی تقدیر بدل جاتی ہے. جب ہمارے خاندانوں میں, جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے خاندانوں میں جب ہم مذبح تیار کرتے ہیں, اپنے خاندانوں کو اس مذبح کے سامنے لے کر کے آتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, تو اگر لڑائی جھگڑے فساد پریشانیاں بیماریاں ابلیس کی چلاکیاں, لیکن جب ہم اس کے پاس آ جاتے ہیں تو خداوند ہمارے گھر کا ماحول بدل دیتا ہے, ہمارے گھر کا ماحول بدل جاتا ہے. دعا کریں, دعا میں بڑی قوت ہے. لڑائیاں ہیں, جھگڑے ہیں, فساد ہیں, بیماریاں ہیں, ابلیس طرح طرح کی طریقوں سے ہمیں آزمائشوں میں ڈالتا ہے, لیکن جہاں پر دعا کی جاتی ہے, خاندانوں میں دعا کی جاتی ہے, مل کر ہم متفق ہو کر دعا کرتے ہیں, تو وہاں پر ماحول تبدیل ہو جاتا ہے, وہاں پر شادمانی آ جاتی ہے, وہاں پر برکت آ جاتی ہے. خاندانوں میں جو ایسی کئی زندگیاں ہیں, کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ساڑھے گھر دے وچ ایک روح ایسی آ گئی ہے جنہیں بندے نہ بندہ نہیں رہ دیتا. اکثر ایسا ہوتا ہے, لیکن ہم مل کر اگر اس کے ساتھ ہم دعا کریں تو ہم اس کی زندگی کو بدل سکتے ہیں. ہماری خدا جو ہے ہماری اتنی مدد کرتا ہے, دعا میں اتنی قوت ہے کہ وہ زندگیوں کو بدل دیتا ہے. گھر کا ماحول بدل جاتا ہے, شادمانی آ جاتی ہے, خوشی آ جاتی ہے, خوشحالی آ جاتی ہے. ہر طرح کی برکات, جس گھر میں دعا ہو, پرستش ہو, اور مل کر متفق ہو کر اتحاد کے ساتھ, یونٹی کے ساتھ ہم جب مل بیٹھتے ہیں تو گھر میں برکت ہی برکت, خوشحالی, زندگیوں میں تازگی. اور کسی چیز کی اگر کمی بیشی ہے بھی تو خداوند اس کو پورا کرتا ہے دعاؤں کے وسیلہ سے. اس لیے ہم ایک دوسرے کے لیے بھی باعث برکت بنتے ہیں. دعا سے یہ ساری برکات اور فائدے دعا ہی کے وسیلہ سے ہمیں ملتے ہیں. خوشحالی بھی ہمیں ملتی ہے, برکت بھی ہمیں ملتی ہے, شادمانی بھی ملتی ہے, اور سرفرازی بھی ملتی ہے دعا کے وسیلہ سے, کیونکہ دعا میں اتنی قوت. اور پھر ہم اس میں ایک دیتے ہیں, پہلی بات
जो हम सीखेंगे कि दुआ के वसीला से जिंदगी की बख्शिश, दुआ के वसीला से जिंदगी की बख्शिश। इसमें हम देखते हैं, हम खुदावंद के कलाम में से दूसरा सलातीन 20वां बाब और पहली आयत से 6ठी आयत तक, ये पास्टर नदीम आपके सामने पढ़ेंगे। दूसरा सलातीन 20वां बाब और पहली आयत से 6ठी आयत तक। दूसरा सलातीन 20वां बाब पहली आयत से 6ठी आयत तक लिखा है, उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया। तब यशायाह नबी आमोस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि तू अपने घर का इंतजाम कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। तब उसने अपना मुंह दीवार की तरफ करके खुदावंद से ये दुआ की कि ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा कि मैं तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा और जो तेरी नजर में भला है वही किया है। और हिजकिय्याह जार जार रोया। और ऐसा हुआ कि यशायाह निकलकर शहर के बीच के हिस्सा तक पहुंचा भी ना था कि खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ कि लौट और मेरी कौम के पेशवा हिजकिय्याह से कह कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुन ली और मैंने तेरे आंसू देखे। देख, मैं तुझे शिफा दूंगा और तीसरे दिन तू खुदावंद के घर में जाएगा और मैं तेरी उम्र 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा और मैं तुझको और इस शहर को शाह असूर के हाथ से बचा दूंगा और मैं अपनी खातिर और अपने बंदा दाऊद की खातिर इस शहर की हमायत करूंगा। आमीन। ये जो बाइबल मुकद्दस में हमने पढ़ा है कि दुआ के वसीला से जिंदगी की बख्शिश, यानी दुआ के वसीला से हमें खुदावंद जिंदगी बख्श देता है। दुआ के वसीला से अगर बीमार है तो वो हमें शिफा बख्श देता है। जिस तरह अभी पादी साहब ने ये पढ़ा है, हिजकिय्याह जार जार रोया, जार जार रोया और उसने अपना मुंह दीवार की तरफ कर लिया कि खुदावंद, मैं तो तेरे साथ सच्चाई के साथ चलता रहा, मैं तो तेरी इबादत करता रहा, तो मैं क्यों इस बीमारी में जकड़ा गया, क्यों तो मेरी जान ले लेना चाहता है। जार जार रोया। लेकिन हिजकिय्याह जब जार जार रोया और खुदावंद का कलाम उस पर नाज़िल हुआ, यशायाह नबी पर, कि जा लौट और कौम के पेशवा हिजकिय्याह से कह, खुदावंद तेरे बाप दादा का खुदा यूं फरमाता है, मैंने तेरी दुआ सुन ली और मैंने तेरे आंसू पोंछ दिए और तीसरे दिन तू खुदा के घर में जाएगा और तेरी उम्र 15 साल बढ़ा देगी। हालेलुया। जिस तरह के हम क्या सोचते हैं अक्सर कि कोई इस कदर बीमार पड़ चुका है कि उसको ये पता है कि मैं अब खुदा के पास जाने वाला हूं, और वो बंदा खौफजदा हो जाता है कि अब मेरी मौत वाक़या होने वाली है, अब मैं खुदा के पास जाने वाला हूं। इस तरह की बीमारी में वो जकड़ा जाता है। जिस तरह हिजकिय्याह बादशाह जार जार होया, खौफतारी हो गया। इसी तरह हम देखते हैं कि हमारे अंदर जो इंसान है, हमारे अंदर एक ख्याल आता है, हम इस सोच विचार में पड़ जाते हैं कि अब मैं खुदा के पास जाने वाला हूं। हम खौफजदा हो जाते हैं, अब हमारी जिंदगी कोई नहीं रह गई। लेकिन हम ये भी सोचते हैं अब मैं खुदा के पास जाने वाला हूँ, जो कुछ मेरे पास है, थोड़ा है ज्यादा है, विरासत में है, वो मैं बांट दूं, मैं अपने बच्चों को नसीहत करूं, मैं वसीयत करूं, अपने बच्चों को बैठा के उनसे बात करूं कि आप खुदावंद के साथ रिफाकत रखना, आप खुदा के घर जाना, आप आपस में मेल जोल रखना, आप बहन भाई आपस में मोहब्बत और
सलूक और इत्तेफाक से रहना, आप ये करना, आप वो करना, हम इंसान होते हुए हम ये सोचना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वसीयत ही लिखते हैं, थोड़ा ज्यादा है, मैं तो खुदा दे कोल जान वाला, तो इस वास्ते जो कुछ भी है, और अगर कुछ नहीं है तो नसीहत करते हैं अपने बच्चों को। एक पादरी साहब की डेथ हो गई, मैं उनके घर गई तो उनकी मिसेस कहती हैं कि 1 महीना हो गया था, पादरी साहब हमें नसीहत करते थे, उन्हें ऐसे पता चल गया था कि अब मैं खुदा के पास जाने वाला, प्यार से रहना, मोहब्बत से रहना, उसकी खिदमत करते रहना, गुलाम सुनाते रहना, अपनी बीवी को बड़ी तसल्ली की बातें उनसे वो करते रहे कि उन्होंने मुझे इतनी तसल्ली दी, लेकिन वो खुदा का बंदा था, तो मैं तो अब जाने वाला हूँ। इसी तरह हम भी जब खुदा के पास जाने वाले होते हैं तो हम ये सब कुछ करते हैं, लेकिन खुदा का खादम जोर जोर से रोया और चिल्लाया कि मैं तेरे साथ सच्चाई से चलता रहा और जो तेरी नजर में भला था मैंने वो ही किया। कई दफा हम भी कहते हैं साड़ी गलती की सी, खुदा ने सानू ऐसे आजमाइश छुपा दी, ऐसी बीमारी छुपा दी। कई दफा ऐसा होता है, इतनी खतरनाक बीमारी में हम मुब्तला हो चुके हैं, हम तो खुदा के साथ बड़ी सच्चाई के साथ चलते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसके घर में जाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो? लेकिन खुदा ने अपने कलाम को उसकी जिंदगी पर नाज़िल किया और खुदावंद ने उसकी जो पुरानी जिंदगी, उसने कहा कि मैं तो तेरे साथ सच्चाई के साथ चलता रहा। खुदावंद का कलाम उसके बंदे पर नाज़िल हुआ, जा लौट जा और उसको कह कि मैंने तेरे आंसू पोंछ डाले हैं और इसकी उम्र में 15 साल बढ़ा दिए। ये है जिंदगी की बख्शिश। जब हम उससे मांगते हैं तो खुदावंद अपने लोगों को जरूर उनकी दुआओं को सुनता है। बीमार हैं वो शिफा देता है। अगर हम कहते हैं खुदावंद हमारा फला बंदा इसकी उम्र को बढ़ा दे, इसको कुव्वत दे, इसको तंदुरुस्ती दे, हमारी दुआओं को वो सुनता है और हमें वो जवाब देता है, क्योंकि दुआ में बड़ी कुव्वत है। खुदा के लोगों, खुदा कितना अजीम कि वो अगर हिजकिय्याह बादशाह की 15 साल उम्र बढ़ा सकता है, तो क्या हम सब क्यों नहीं कह सकते, ईमान रख सकते कि खुदा हमारी भी उम्र बढ़ाएगा, बीमार है शिफा देगा, किसी आजमाइश में है वो निकाल लेगा, हमारी जिंदगी में वो बड़े बड़े काम करता है, वो बड़े बड़े मौजज़ात करता है। हम एक दूसरे को कहते हैं हम आपके लिए दुआ करते हैं। खुदा तो ऐसा मेहरबान है, अजीम है, कादर है, वो हमें जवाब देता है। हम कहते हैं हम दुआ करते हैं, लेकिन खुदावंद अगर बीमारी भी है, खुदावंद आहिस्ता 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 हमें उससे निकाल लेता है। आजमाइश में है वो हमें निकाल देता है, वो हमारी उम्र को बढ़ा देता है। और कई दफा ऐसा हमने सुना कि डॉक्टरों ने कहा कि इसकी अब इतनी उम्र बाकी नहीं रही, अब ये इतने महीने इतने हफ्ते जिंदा रहेगा। लेकिन खुदावंद के आगे जब हम झुक जाते हैं, हम दिल जमैश से और दिलेरी के साथ हम दुआ करते हैं, और दुआ में इतनी कुव्वत है कि खुदावंद मौजज़ा करता है, और जो डॉक्टर कह देते हैं कि इसकी जिंदगी इतनी रह गई, वो भी हैरान रह जाते हैं। वो कहते हैं ये तो मौजज़ा हुआ, अक्सर सुनने में ये तो मौजज़ा हुआ कि खुदावंद ने इसको जिंदगी बख्श दी, खुदावंद ने इसे शिफा दे दी। और आज भी हम ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके लिए दुआएं हुई, बीमार थे, बिस्तर पर थे, लेकिन खुदावंद ने उनको मौजज़ाना कुदरत के साथ दुआओं के वसीला से उन्हें शिफा दी। जिस तरह के हिजकिय्याह बादशाह की जिंदगी को उसने उसको लंबी उम्र दी, 15 वर्ष बख्श दिए,
تو وہ ہمیں بھی لمبی عمر عطا کر سکتا ہے، بشرطے کہ ہم اس کے احکام کو مانیں، اس کے حکموں کو مانیں، اس کی فرما برداری کریں۔ اگر دعا، جس طرح بائبل مقدس میں ہر شروع سے لے کر آخر تک لکھا ہے، دعا میں بڑی قوت ہے۔ ادھر بھی لوگ دعا کرتے تھے، نئے احنامہ میں دیکھو لوگ کتنی دعا کرتے، خداوند معجزات کرتا، اور ہم دعائیاں دیتے ہیں آج بھی، کیونکہ وہ آج کل بلکہ اب تک یکساں ہے۔ وہ اس وقت بھی معجزے کرتا تھا، دعاؤں کو سنتا تھا، آج بھی سنتا اور کرتا رہے گا، اگر ہم اس پر ایمان رکھیں تو، اس کے ساتھ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ چلیں، ایمان رکھیں۔ جس طرح کہ زبور 51 پہلی آیت سے تیسری آیت میں لکھا ہوا ہے کہ دعا کے وسیلہ سے گناہوں کی معافی بھی ہے۔ دعا کے وسیلہ سے گناہوں کی معافی بھی ہے۔ یہ بھی پادری صاحب پڑھیں گے، زبور 51 آیت پہلی سے لے کے تیسری آیت تک۔ زبور نمبر 51 پہلی 3 آیات لکھا ہے، اے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ آگے لکھا ہے چوتھی آیت میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے، تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے۔ آمین۔ جس طرح کہ پادری صاحب نے ابھی یہ پڑھا ہے کہ دعا کے وسیلہ سے گناہوں کی معافی، جب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ بادشاہ اپنی شفقت کے مطابق جیسے کہتا ہے مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت سے میری خطاؤں کو مٹا دے اور میری بدی کو مجھ سے دور ڈال۔ جب ہم اس کے پاس آتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہمارے اندر، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا گناہ کیا ہے، ہم نے کیا غلطی کی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم نے ہم نے قتل کر دیا، ہم نے بہت بڑے فراڈ کیے، بہت سی چیزیں چھوٹی چھوٹی ہماری زندگی میں ایسے گناہ آتے ہیں جو ہم خداوند کے پاس لے کر کے آتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کرتا ہے۔ ہم اس کا اقرار کریں گے جا کے تو وہ ہمیں معاف کرے گا، ہم اس کے پاس جائیں گے تو وہ اپنے کلام کو ہماری زندگی پر نازل کر کے ہمیں معاف کرے گا۔ ہمیں اقرار کرنا ہے، خداوند تو ہمیں معاف کر۔ جو اپنی غلطیوں کا، اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتا تو وہ کس طرح آپ کو معاف کرے گا؟ یہ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اپنی غلطیاں اور گناہ اس کے پاس، اپنی خطائیں اس کے پاس لے کر کے جائے تو وہ آپ کو معاف کرنے میں قادر مطلق ہے۔ مثال کی کتاب میں بھی لکھا ہے، جو اپنے گناہ کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، مگر جو ان کو ترک کرتا ہے ان پر خدا کی رحمت ہوگی۔ جو اپنے اندر ایسی دعاواں بھی پڑھنا کرنا، بڑیاں لمبیاں کہنا نہیں چاہیے، لیکن ہمیں یا کئی دفعہ دوسرے کا بھی ہمیں پتا ہوتا ہے، بہت لمبی دعا، گڑگڑانا دن اور رات، لیکن یہ بھی پتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی ایسی غلطی گناہ ہے، ہم اقرار نہیں کرتے، صرف دعائی کرنے ہیں۔ جب تک آپ اس غلطی کو، گناہ کو ترک نہیں کرتے، چھوڑ نہیں دیتے، تو آپ کی دعائیں سنی نہیں جائیں گی۔ دعا میں تو اتنی قوت ہے، جس طرح کہتے ہیں کلام میں یہ لکھا ہے، ابھی پڑھا بھی کیا ہے خداوند کے کلام میں سے کہ داؤد نے اپنے گناہوں کو چھپانے سے گریز کیا، بلکہ اپنے گناہ کا اقرار کیا اور دعا کی، اے خداوند مجھ پر رحم کر، میں گناہ گار۔ خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا،
इकरार करें, खुदावंद मेरे अंदर ये कमी है, खुदावंद तू मेरी इस गलती को जानता है जो मेरी जिंदगी में हर वक्त रहती है। एक दफा अदर झूठ बोलने उधर जाके दुआ करनी, अदर किसी की बदगोई करने उधर जाके दुआ करनी, तो देखा जाता दुआ भी रज के बदगोइयां भी रज के। क्या खुदावंद ऐसे लोगों की दुआओं को सुनता है? अपनी जिंदगियों में से उन गलतियों कोताहियों को तर्क करो, छोड़ दो, तो फिर खुदावंद अपना जलाल आपकी जिंदगी पर जाहिर करे। क्योंकि लिखा है खुदा मुझ पर रहम कर क्योंकि मैं गुनाहगार हूं। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि हर एक की तौबा तक, तो किसी की हलाकत नहीं चाहता। सो हमें इकरार करना है, उसकी बारगाहों में जाके अपनी गलतियों कोताहियों को तर्क करना है, उनको छोड़ देना है, ताकि खुदावंद हमारी दुआओं को सुन के हमें जवाब दे, हमें और ज्यादा कुव्वत और दिलेरी और ताकत दे, ताकि हम उसमें बढ़ते चले जाएं और हमारी जिंदगियों से उसका जलाल जाहिर। हमें इकरार करना है, हमें उनको तर्क करना है, हमें उनको छोड़ देना है। दाऊद ने गुनाह से तौबा की, खुदा ने उसे मुआफ किया। आज भी खुदाए कदूस हमको हजारों मौके फराहम करता है कि हम उसके पास आए, इकरार करें, खुदावंद मेरे अंदर ये गुनाह है, छुपा बैठा है मेरे अंदर, मेरी जिंदगी में ये छोटी छोटी बातें हैं जो तुझे पसंद नहीं है। हम वो करेंगे जो तुझे पसंद है। तो जब हम वो करेंगे जो खुदावंद को पसंद है, हमारे आसमानी बाप को, तो क्यों नहीं फिर वो हमें कुव्वत और दिलेरी और ताकत देगा और हमें और ज्यादा ईमान में बढ़ने का वो फजल देगा। वो हमें बरकत देता है कि हम अपनी जिंदगी में से उन गुनाहों से हम तौबा करें। हमारी जिंदगी में दुआ हमें खुदावंद के करीब ले, जिस तरह कलामे मुकद्दस में और हम अक्सर कहते हैं, खुदावंद मैं अपने आप को खाली करता हूं। जब हम अपने आप को खाली करके उसके पास जाते हैं, तो वो क्यों नहीं हमारी जिंदगी में रहम करता, हम और ज्यादा उसके करीब होते चले जाते हैं, उसकी कुर्बत में, उसकी रिफाकत में हम बढ़ते चले जाते हैं। जब हम दुआ करते हैं और दिल से और अपने आप को खाली करके, और सारी गलतियां कोताहियां जो हमारे अंदर है, छोटी छोटी बातें, ये हम खुद जानते हैं हमारे अंदर क्या है। इंसान है, हम तो नहीं जानते फलां बंदा क्या करता है, उसके अंदर क्या गलती है, उसके अंदर क्या छोटी छोटी ऐसी बातें हैं। लेकिन हम जो है खुदा के सामने जाके इकरार करें, तौबा करें, और जितना हम उसके करीब जाएंगे वो हमारे करीब आएगा। और अक्सर मैं अपनी बहनों को कहती रहती हूँ, आ जाओ दी रफाकत से, तबारते से आ ही जाने हैं, उनके करीब आने हैं ऐसे। लेकिन खुदावंद कलाम में अभी जो मैंने ये बात की थी कि खुदावंद हमें हजारों मौके ऐसे देता है कि हम उसके करीब जाएं, दुआ करें, उसकी इबादत करें, तो खुदावंद आपको बरकत देगा। जिस तरह लिखा हुआ है 2 तवारीख 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा हुआ है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, क्या है जो मेरे नाम से कहलाते हैं, जैसे आप सब उसके नाम से कहलाते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसके कदमों में आते हैं, कलाम को सुनते हो, प्रस्तुत करते हो, दुआएं करते हो, तो कलाम में लिखा है जो लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं हाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हो, बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर सुनकर उनका गुनाह मुआफ करूंगा और उनको मुल्क में बहाल कर दूंगा। हालेलुया। हाकसार
خاکسار دہن مطلب صرف جہاد پانا. خاکسار کا مطلب ہے عاجزی، انکساری، اپنے آپ کے اندر انکساری پیدا کرو. عاجز ہو جاؤ. جب عاجز ہو کے انکساری کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو پھر ہمارا خداوند ہمیں معاف کرنے میں قادر مطلق ہے، ہم پر رحم کرتا ہے، ہمیں آزاد کرتا ہے، ہمیں اور زیادہ ایمان میں آگے بڑھنے کا فضل عطا کرتا ہے. ہم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، ایمان میں پختہ ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ لکھا ہوا ہے. دعا ہماری زندگی میں عاجزی اور انکساری کی روح پیدا کرتی ہے. آج بھی ہمارا خداوند ہمیں یاد کرواتا ہے کہ ہمیں عاجز اور فروتن ہونا ہے، خاکسار بن کر دعائیں کرنی ہے، تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. صرف خدا کو اختیار ہے کہ وہ انسان کے گناہ معاف کرے. انسان کے گناہ معاف نہیں کر سکتا، اور یہ اختیار صرف خدا کے بیٹے یسوع المسیح کو دیا گیا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف کرتا ہے. اور کن کن دعاؤں کو سنتا ہے، معاف کرتا ہے؟ جو خاکسار بن کے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں، کیونکہ دعا میں بڑی قوت ہے، دعا میں بڑی طاقت ہے. اور ایک اور بات ہے تیسری، دعا مصیبت کو دور کرنے کا وسیلہ ہے. اگر ہماری زندگی میں مصیبت آ جاتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو ہم خداوند کی حضوری میں جھک جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں اس آزمائش میں سے نکال لے. ہم دعائیں کرتے ہیں خداوند ہمیں اس مصیبت میں سے نکال لے. جس طرح خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے، یعقوب 5واں باب 13ویں آیت سے 15ویں آیت تک، کہ اگر کوئی مصیبت زدہ ہے تو اس کے لیے کیا کرے؟ دعا کرے کہ خوش ہوں. اگر کوئی مصیبت میں ہے تو اس کے لیے ہم دعا کریں. خدا کے کلام میں لکھا. اگر کوئی بیمار ہے تو ہم لوگ کلیسیا کے بزرگ مل کر اس کے لیے دعا کریں اور تیل سے اس کو مسا کریں، ہاتھ رکھیں اور اس کے لیے دعا کریں. اگر کوئی مصیبت زدہ ہے تو اس کے لیے ہم دعا کریں، کیونکہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہمیں مصیبتوں سے آزاد کرتا ہے. جب ہم خاکسار بن کے اس کے پاس آتے ہیں تو وہ ہماری خطاؤں کو بھی معاف کرتا ہے، ہمیں مصیبتوں سے بھی چھڑا لیتا ہے، ہمیں آزمائشوں میں سے بھی نکال لیتا ہے. وہ ہماری مدد کرتا ہے جو خاکسار بن کے انکساری کے ساتھ اس کے قدموں میں جھکتے ہیں. اپنے آپ کو خالی کر اپنی پوری توجہ کے ساتھ، کلام میں لکھا ہے ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے ہیں. جب ہم ایمان کے ساتھ اپنے بانی کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں آزاد کرتا ہے، ہمیں بیماریوں سے، پریشانیوں سے وہ ہمیں آزاد کرتا ہے اور مصیبت سے ہماری جان چھڑا دیتا ہے. دعا کے ساتھ ایمان کی پختگی پر زور دیا گیا کہ اگر آپ کی زندگی میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو خداوند آپ کی دعا کو سن لے. رائی کے دانے کے برابر، اگر اتنا سا بھی ایمان ہے، ایمان سے جاؤ، دعا مانگو، کیونکہ دعا میں قوت ہے. جب فشانی کرو تو خداوند آپ کی دعاؤں کو سن کے آپ کو جواب دیتا ہے. ہمیں خداوند نے ہمارے ساتھ وعدے کیے، کن لوگوں کے ساتھ؟ جو اس سے مانگتے ہیں. خداوند نے اپنی برکات کے بھی وعدے ان کی زندگیوں میں نازل کیے ہیں اور وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں اپنے لوگوں کو جو میرے پاس آتے ہیں، دل سے دعا کرتے ہیں، میں انہیں برکت دوں گا. دعا کرنے والوں کے ساتھ وعدہ، یہ بھی یاد رکھیں، دعا کرنے والوں کے ساتھ وعدہ ہے.
ज़बूर 37 चौथी आयत से 5वीं आयत तक 2 आयत, खुदावन में मसरूर है तो मैं तेरे दिल की मुरादों को और अपनी राह खुदावन पर सब कुछ करने में वो कादर है और उस पर तवक्कल कर। उसने वादा किया मेरे नाल की रह, मुंसलिक रह, मसरूर रह, शादमान रह, इबादत कर, मेरी रिफाकत में आ। तो कलाम में लिखा है वो तेरे दिल की मुरादों को, जब हम उसके पास आते हैं अपनी इल्तिजाएं मुनाजातें लेकर के, तो वो हमारे दिल की मुरादों को पूरा करता है। क्या आप सब में, जो आप सब खुदा के लोग बैठे हुए हैं, आपकी जिंदगियों में आप भी कहते हो खुदा ने मेरे एहत मेरे दिल की मुराद पूरी हो? कभी किसी ने कहा कि खुदावन ने मेरे दिल की मुराद पूरी की थी? मैं तो कहती हूँ जब मेरे बच्चे खुदा की खिदमत में चलते हैं, मैंने अपने बेटे के लिए पैदा ही हुआ था कि ये खुदा का खादम बनेगा, तब हम एक नॉर्मल जिंदगी गुजारे थे। हमें पता था कैसी जिंदगी गुजारे। मेरे अंदर है नहीं सी बड़ा बड़ा खादम बनेगा ते ए बड़ा कुछ होएगा। वसीले किसी खादम की बीवी ने मुझे आके पूछा, रॉबर्ट 2 दिन का था, की बनेगा? डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, खुदा का खादम बनेगा। मैंने ईमान के साथ खुदा से मांगा है उसको, और जब उसने कलाम सुनाना शुरू किया तो मैं कहा खुदावन तूने मेरे दिल की मुराद को पूरा किया है। मैंने जो कुछ तुझसे मांगा है तूने मेरी दुआ को सुना है, और खुदा ने आज अपने बच्चों को सरफराज किया। मेरे अंदर कोई लालच नहीं था अब बड़ा खादम बनेगा तो बड़ा कुछ आएगा। उस वक्त एक नॉर्मल जिंदगी हम गुजार रहे थे, खिदमत का आगाज स्टार्ट, लेकिन मेरे अंदर ऐसा ईमान था कि ये खुदा का बंदा बनेगा। रॉबर्ट थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल जाता था और कहने लगा अम्मी मैंने आर्मी में जाना है। बेटा आपने आर्मी में नहीं जाना, आपने खिदमत में आना है, क्योंकि मैंने खुदा के साथ वादा किया हुआ। तो जब मैंने वादा किया तो खुदावंद ने मेरे दिल की मुराद को पूरा कर दिया। और इससे बड़ी मुराद क्या हो सकती है जब आप अपने बच्चों के लिए ये दुआ मांगते हैं, खुदावंद ये तेरी राह पर चले, ये तेरी खिदमत करे, ये तेरी पहचान में बढ़े। जब आप दुआएं करते हैं, कुव्वत मांगते हैं, दिलेरी के साथ कहते हैं कि मेरा बच्चा तेरी पहचान में बढ़े। हर एक माँ बाप की ये ख्वाहिश है, बुरी राहों से बचे और खुदावंद की राहों पर चले। और जब बच्चे खुदावंद की राहों पर चलते हैं तो आप फिर दिल में शादमान होते हैं कि खुदावंद ने मेरे दिल की मुराद को पूरा किया है। वो अपने वादे को आपकी जिंदगी पर नाज़िल करता है। क्यों? कलाम में लिखा है हमारी नेक ख्वाहिशात जब हम लेकर उसके पास जाते हैं, दुआएं करते हैं, तो वो हमें जवाब देता है। सो आप सबकी जिंदगी में खुदावंद ने आपके दिल की मुरादों को पूरा किया है। जो कुछ आपने खुदावंद से मांगा, हमारा ये काम हो जाए, शादियां हो जाए, हमारा बच्चे कामयाब हो जाए, खुदावंद ने आप सबकी जिंदगियों में बड़े बड़े काम किए। हम अपनी कलीसिया को जानते हैं, खुदावंद ने आपके दिल की मुरादों को पूरा किया। उसने आपको सरफराज किया, आपके बच्चों को कामयाब किया। जब बच्चे कामयाब हो जाते हैं तो हम माँ बाप कहते हैं खुदा ने मेरे दिल की मुराद पूरी की, मेरा बच्चा कामयाब हो गया, मेरा बच्चा पास हो गया, मेरा बच्चा डॉक्टर बन गया, वो इंजीनियर बन गया, जो कुछ मैंने सोचा था खुदा ने कामयाबी दी। तो हमें ये वादा है, मैं तेरे दिल की मुरादों को पूरा कर, उस पर तवक्कल कर, उसे पुकार और अपनी राहें उस पर छोड़ दे।
وہ سب کچھ کرنے میں قادر مطلق خدا ہے. اس پر توکل کر، ایمان رکھ، اس پر بھروسہ رکھو کہ خداوند ہمیں کامیابیاں عطا کرے گا، ہمارے بچوں کو سرفراز کرے گا، روحانی ترقی دے گا. روحانی طور پر خداوند یہ تیری پہچان میں بڑھے اور دنیا کی بری راہوں سے بچے. آج بھی ہمیں بہت ضرورت ہے، اس ماحول میں دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. ہم اپنے نوجوان بچوں کے لیے دعائیں کریں کہ خداوند انہیں بری راہوں سے بچا. تو جب وہ بچ جاتے ہیں تو آپ پھر خداوند کی حضوری میں یا اپنے دل میں یہ کہتے ہیں خداوند تو نے میرے دل کی مراد کو پورا کیا ہے، میرا بچہ تیری پہچان میں بڑھ رہا ہے اور بدی کی قوتوں سے تو نے اسے بچایا ہے. ہم جب دعائیں کرتے ہیں تو ہمارا خدا جو قادر مطلق ہے، خدا قدوس ہے، وہ کیوں ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا اور جواب دیتا؟ کہ ہم پورے طور پر اس پر توکل کرتے ہیں اور اپنی راہیں اس پر چھوڑ دیتے ہیں. زبور کام میں اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ دوں گا. میں اس پر دعا کی روح لے لوں گا اور اسے جواب دوں گا. پکار، تو مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، بشرطے کہ تم عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس کے قدموں میں آؤ. اسے پکارو، اقرار کرو اپنی غلطیوں کا، گناہوں کا، جو بھی زندگی میں کوئی ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں. جب ہم اقرار کر کے انکساری کے ساتھ اس کے پاس آ جاتے ہیں تو وہ ہمیں جواب دیتا ہے، مصیبت سے نکال لیتا ہے. لوگ دعا کے وسیلہ سے خدا کے ساتھ جو مسلسل اس کے رابطے میں رہتے ہیں. دانیل خدا کا بندہ، کہتے ہیں کہ اس کا دروازہ اس سائڈ پہ کھلا رہتا اور پتہ نہیں وہ کتنی دفعہ باہر آتا اور دعا کرتا، رابطے میں رہتا تھا. اور کس طرح خدا نے اس بندے کو اپنے جلال کے لیے استعمال کیا. جو وہ بات کہتا تھا خداوند اس کی پوری کرتا تھا. بادشاہ کے سامنے بھی دلیری کے ساتھ جاتا، پہلے دعا کرتا، دلیری کے ساتھ جاتا. بادشاہ سوال کرتا، آپ کا رزق مانگتا. جب وہ دعا کرتا ہے، مسلسل رابطے میں رہتا ہے، قوت مانگتا ہے، تو خداوند اسے جواب دیتا تھا. خدا نے اپنے بندے کو سرفراز کیا اس ملک میں، اس قوم میں، ان لوگوں میں. اگر ہم بھی خدا کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں، رفاقت رکھتے ہیں، تو خداوند ضرور ہمیں دعاؤں کا جواب دیتا ہے. کلام میں لکھا ہے تو مجھے پکار تو میں تجھے جواب دوں گا. مسلسل، کیونکہ خدا نے اپنے لوگوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں. اگر ہم مصیبت میں ہوں گے وہ ہمیں رہائی دے گا، پریشان ہیں وہ ہمیں رہائی دے گا. جس طرح یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے 14 باب اور 13 آیت میں لکھا ہے جو کچھ میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا. میرے نام سے جو کچھ اسی یسوع دے نام تے مانگنے ہیں تو ملتا ہے نا، ملتا ہے نا. کس کو ملتا ہے؟ جتنے بیٹھے. جو اس سے مانگتا ہے اس کو ضرور ملتا ہے. وہ اپنے وعدے کو ہماری زندگیوں میں پورا کرتا ہے. یہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم مانگیں اور وہ ہمیں عطا نہ کرے. وہ کبھی اپنے لوگوں کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا. وہ کبھی اپنے لوگوں کو نا امید نہیں ہونے دیتا، کیونکہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہماری زندہ امید ہے اور ہماری نگاہیں اس کی طرف لگی ہوئی ہیں. ہماری نگاہیں اس پر لگی ہیں. وہ ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے. وہ ہماری ہر ایک روحانی، دنیاوی، جسمانی ضرورتوں کو جانتا ہے. وہ پورا کرتا ہے.
मांगते हैं वो हमें अता करता है। जिस तरह मत्ती की इंजील 7वां बाब 7वीं आयत में लिखा हुआ है, मांगो तो तुमको, ढूंढो तो, दरवाजा खटखटाओ तो। ये खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है। हमें क्या करना है? बिला नागा दुआ करनी है। एक दफा मैं जब दुआ करती हूँ सुबह के टाइम, तो मेरे अंदर एकदम बात आती है, फलां शख्स का मैं आज नाम लेना भूल गई। खुदावंद मुझे याद दिलाता है कि आज तूने फलां शख्स का नाम नहीं लिया, उसके लिए आपने दुआ नहीं की। जब भी मुझे याद आ जाए, मैं चलती फिरती कोई काम करती हूँ, बाइबल पढ़ती हूँ, मैं फौरन उसका नाम लेकर उसके लिए दुआ कर। कलाम मुकद्दस में ये लिखा हुआ है। पहली बात, अहम बात, ढूंढने पर जोर दिया गया है। ढूंढो, इसका मतलब है ढूंढना यानी तलाश करो, तलाश करो, उसको ढूंढो। रूहानी तौर पर आप अगर उसे ढूंढना चाहते हैं, आप गौर करो, तफ्तीश करो, तहकीक करो। हम उसे ढूंढेंगे क्योंकि वो हमारा कीमती मोती है। हम उसे ढूंढेंगे, तलाश करेंगे। पहला यही जोर दिया है, बिला नागा भी दुआ करें। इसका मतलब ये है कि जब तक हम उस चीज को जिसको हम तलाश करते हैं, हमने ढूंढते ही रहना है, हमने उसकी तलाश को जारी रखना है। कई दफा हम कहते हैं हमने फलां जगह ये पढ़ा था, वालिद साहब भी कहते हैं, मैं कहती हूँ कि फलां जगह ये पढ़ा था, कहते हैं ढूंढो। कहाँ पे लिखा हुआ है? किस किताब में लिखा हुआ है? ढूंढो। कहाँ से ढूंढोगे? तो फिर मैं कहती हूँ कि खुदावंद का शुक्र है, उसने मुझे ईमान बख्शा, कुव्वत दी है, मैं उसको ढूंढती। हमें ऐसी बातों पर भी गौर करना चाहिए कि ये कलाम जो है हमें कुव्वत देता है, हमें हिकमत देता है। हम तलाश करते हैं, ढूंढते हैं, तो जब पा लेते हैं तो फिर हम कहते हैं कि हमने फतह पा ली है। ढूंढने से, तलाश करने से, जो भी चीज आप ढूंढोगे, तलाश करोगे, जब आपको मिल जाएगी तो आप शादमान हो जाओगे, आप खुश हो जाओगे। कोई भी जिस्मानी जरूरत के लिए, रूहानी जरूरत के लिए जो आप ढूंढते हैं तो फिर आप पा लेते हैं, आप पाते हैं। फिर दूसरी एक और बात, हम दरवाजे पर दस्तक नहीं देंगे तो दरवाजा नहीं खुलेगा। ढूंढोगे, पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। किन के लिए दरवाजा खुलता है? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, कहते हैं ना। गिला बैल भी ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ तक ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਟਖਟਾਉਣਾ नहीं तो दरवाजा किंज खुलेगा? जब आप दरवाजा खटखटाएंगे तो फिर ही कोई आके बाहर आएगा, दरवाजा खोलेगा, आप अंदर जाओगे। जब हम दरवाजा खटखटाते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए दरवाजा खोलता है। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो फिर मैं अंदर आकर और वो मेरे यानी रफाकत रखेंगे। दरवाजा खटखटाएंगे, यीशु हमारे लिए दरवाजा खोल देगा। खटखटाओ, दस्तक दो, ताकि हमारे लिए दरवाजा जिंदगी का खुल जाए, हम उसके जिंदगी के दरवाजे में हम दाखिल हो सके। और यीशु मसीह हमारा दरवाजा है जिसमें हम दाखिल हो सकते हैं। दरवाजा खटखटाओ, हमें दरवाजा खटखटाने की जरूरत है क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारा दरवाजा है। हकीकी दरवाजा वही है जो हमें बाप की बादशाही में दाखिल करेगा। खुदा अपने वादों में सादकुल कौल, सादकुल कौल,
अब कभी भी ना उम्मीद ना हो कि वो अपने वादे को हम पर नाजिल नहीं करेगा। वो अपने वादों को हमारी जिंदगी में नाजिल करता है, हमें बरकतें देता है। परेशानियों में है, मुसीबतों में, आजमाइश में है, वो निकाल लेता है। हमारे अंदर कोई गुनाह है, कोई गलतियां हैं, इकरार करें, तौबा करें, खाकसार बन जाए, वो आपके लिए दरवाजे खोलेगा, आपको मुआफ करेगा। मुसीबत में है वो आपको आजाद करेगा, परेशानी में है वो आजाद करेगा, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है वो वादों को हर सूरत पूरा करता है। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को क्यों नहीं देगा। हम मांगेंगे वो हमें अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करेगा, वो मेरी जान को बहाल करेगा। और तीसरी बात है, मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। ढूंढो तो वो तुम्हारे वास्ते खुल जाएगा, मांगो तो वो आपको देगा। उसके वादे हमेशा हमारे साथ हैं और वो पूरा करता है। मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। मांगना भी है, खुदावंद हमें दे। मांग, कलाम में लिखा है, मांग तो मैं कौमों को तेरी मिरास कर। मांग, क्या चाहते हो? मैं कौमों को तेरी मिरास कर। खुदावंद के पास इतनी बरकत है, जब आप मांगते हो तो वो तो अपना आसमान खोल देता है, आसमान के दरीचे खोल देता है। लिहाजा कि हमने ईमान के साथ मांगना, दिलेरी के साथ मांगना, हमने जान फिशानी करनी है दुआ में, हमने उसके साथ रिफाकत रखनी है, हमने उसके साथ राब्ते में रहना है। अपना राब्ता उसके साथ कभी ना भूलते, हमेशा उसके साथ राब्ता रखें। चलते फिरते, बैठते, उठते, लेटते आप उसके साथ राब्ते में रहो तो खुदावंद आपको कामयाबियों से हमकिनार करते हैं। दुआ में बड़ी कुव्वत है। जो पूरे दिल से और पूरे इत्काद के साथ दुआ मांगते हैं, ईमान रखते हैं, उससे मांगते हैं तो वो उनको मिल जाता है। जिस तरह मरकज़ की इंजील 11वां बाब और उसकी 24वीं आयत में लिखा हुआ है। ये आयत हम पढ़ते हैं, यकीन करो इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो वो तुमको मिल। यकीन करो, डगमगाना नहीं, डांडोली हो जाना। असी तो बड़ा ही मंगिया, असी तो साल हो गया मंगने, मकान मिल जाए, मिल जाए, फलां चीज मिल जाए, दाने तो साडी सुनी। यकीन करो, ईमान में कमजोर ना हो, ईमान में मजबूत रहो और ईमान के साथ मांगो, क्योंकि दुआ में बड़ी कुव्वत है। अब कभी कह नहीं सकते कि खुदा ने मेरी दुआ नहीं सुनी। ईमान से मांगो तो वो तुम्हें देगा, और जो मांगा है उस पर यकीन करो कि वो तुम्हें मिल गया है। जब करते हो दुआ, आप खुदा के लोग, यकीन रखो मैं जो कुछ मंगया मैंने मिल गया है, मिल गया तो मिल जाएगा, सानू परेशान होने दी। लेकिन कलाम में लिखा है हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है, वो अपने मुकर्रर वक्त के मुताबिक आपको बरकत देगा। आप कहोगे, आप कह सकते हैं कि फलां वक्त में मैंने खुदा से मांगा और खुदा ने मेरे दिल की मुराद को पूरा किया, मेरी दुआ सुन। आप आज भी जो कुछ मांग रहे हो, मांगते हो, आप यकीन करो वो आपको मिल गया है, लेकिन आपको मुकर्रर वक्त के मुताबिक वो आपको मिल जाएगा। और फिर आप कहेंगे ऐसे खुदा ने दे दिता सी, तो बड़े सालों तो मांग रहे सी। कलाम से लिखिए वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। दुआ कर रहे थे, कोई बात थी फैमिली में, तो मेरा बेटा हंसा, सुबह उठते ही हेलो हंसा, कहता है
جس طرح آپ اکثر کہا کرتے ہیں یا ہم کلام میں پڑھتے ہیں کہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے، میری آنکھ کھلی مجھے مل گیا. کتنا یہ معجزہ. اور یہ باتیں ہمارے بچوں کے ایمان کو بڑھاتی ہیں. جب ہم اپنے بچوں کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ تو اپنے محبوب کو دے دیتا ہے، اس نے تو ہماری سن لی ہے، آپ یقین کرو یہ آپ کو مل جائے گا، یہ باتیں ہمارے بچوں کے ایمان کو بڑھاتی ہیں. اور میرا دل خوشی سے بھر گیا کہ یہ دیکھو اس کو کلام کی بات یاد آئی ہے. اور اٹھتے ساتھ ابو ہیلو ہنس کے کہتا ہے جس طرح کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے. خدا نے میں سوتے نہ اٹھیا فون چکیا برکت مل گئی. سو ہم سب کو یقین کرنا چاہیے جو کچھ منگے وہ مل جائے گا. کسی نے مجھے کہا کہ ہماری شادی ہے باجی آپ دعا کریں کہ خدا مند اس شادی میں برکت ڈالے اور کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، کامیاب ہو. دن رات میں ان کے لیے دعائیں کرتی رہی کیونکہ میری ڈیوٹی لگ چکی تھی، کیونکہ یہ ہماری جاب ہماری ڈیوٹی ہے. ہم اس کے خادم ہیں، ہم اس کے نوکر ہیں. اور جب وہ کہہ دیتا ہے کوئی کہ ہمارے لیے دعا کی جائے تو ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اس کے لیے دن رات دعائیں کریں کہ خداوند اس کے ایمان کو بڑھانا، یہ ڈاواں ڈول نہ ہو جائے، اس کے دل کی مراد کو پورا کرنا. اور پھر وہ بڑے خوش تھے کہ خداوند نے دعاؤں کا جواب دیا. ہم خدا کے خادموں کو کہتے تھے دعا کریں کہ یہ کام کامیابی سے ہو جائے، تو خدا نے ہر چیز کو کامیاب کیا. سو ہمارا ایمان اس پر ہے کہ جب ہم اس سے مانگتے ہیں ہمارے دل کی مرادوں کو پورا کر، ہمیں کامیابی عطا کر، ہمیں سرفرازی عطا کر، تو وہ ہمیں ضرور ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. سو دعا میں بڑی قوت ہے جب ہم جان فشانی کرتے ہیں، دلیری سے مانگتے ہیں، مانگنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز مل جائے، خاندانی ہو، روحانی ہو، دنیاوی ہو، برکات. تو خدا من ہمیں ضرور دیتا ہے. مانگتے ہیں وہ دیتا ہے، ڈھونڈتے ہیں پاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں وہ ہمارے لیے کھولتا ہے. خدا آپ سب کو برکت دے اور آپ کے لیے بھی خداوند ہر طرح کے دنیاوی، روحانی، خاندانی، ہر طرح کے برکات کے دروازے آپ کی زندگیوں میں کھلے رہیں اور آپ اس کے ایمان میں بڑھتے چلے جائیں اور دن اور رات اس کے ساتھ رابطے میں رہیں، کیونکہ دعا میں بڑی قوت ہے. دعا میں بڑی قوت ہے، طاقت ہے. سو ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، مل کر دعا کریں. جس طرح پادری صاحب نے گیت لکھا تھا، مل کر دعائیں اے نہیں کلے کلے، مل کے نہیں کرنی آنے، کلے کلے تے سگاری لینے گھر بیٹھ کے، مل کر دعائیں کرتے رہو. سو جب ہم مل کر دعا کرتے ہیں، رفاقت رکھتے ہیں، تو خداوند ہمیں ایمان میں ہر طرح کی برکتوں سے مالا مال کرتا ہے، اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے، روحانی قوت دیتا ہے، ایمان دیتا ہے جب ہم جان فشانی کرتے ہیں. خداوند آپ سب کو برکت دے.